Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare. Jaya Radha Madhava Radha Madhava 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 Hare. Jaya Prabhupada 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 Shiva Prabhupada. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada. Gurudev 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 Gurudev. Jaya Jaya Gurudev Hare Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Terus ini apa? Besok Pak Uji? Luar mana? Yang basah. Oh, betul. This is not working? So I want yeah, better. This one is better. All these are batteries. This one also good. I have another thing in my room. No, this is not good. Okay. Please check. Slow down. Hare Krishna. श्री राधा माधव की जय, राधा राशि सुरदेव की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्से नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। So by the mercy of Srila Prabhupada and all previous acharyas, you have chance. Shut up. Sound is not working, Rohini. Rohini, ini tidak bunyi gini marah. Bunyinya. So. Cable not working? No, there is problem. Okay, no, it is not working properly. Your connection will be poor. Just change it. Yeah, change it. Slowly. Right. Just check this cord. This connection image check. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. So this is the blessings of Sri Guru Gauranga, Srila Prabhupada and all previous acharyas. We are hearing from Sisi, from Chaitanya Charitamrita. Jadi atas karunia daripada Srila Prabhupada dan para acarya terdahulu, kita mendapat kesempatan untuk mendengarkan dari Chaitanya Charitamrita. So we hear from Chaitanya Charitamrita on Talila. So meeting between Chaitanya Mahaprabhu and Vallabhacharya. Jadi kita mendengarkan dari Chaitanya Charitamrita Anjalila, pertemuan antara Sri Chaitanya Mahaprabhu and Vallabhacharya. So Vallabhata or Vallabhacharya, he was a devotee. Vallabhata Acharya, beliau adalah seorang penyembah. But Chaitanya Mahaprabhu had so many devotees. Chaitanya Mahaprabhu had so many devotees, so many pure devotees there. Tetapi Sri Chaitanya Mahaprabhu begitu banyak punya penyembah ya, penyembah murni. So in devotional path, purity depend on how much humble we are. Jadi di dalam jalan bakti ini, kesucian itu diukur dari seberapa rendah hati kita. Not only humble, we have a devotee purity means he have attachment for Krishna as well as he achieved love. Sometimes he is also humble. Jadi juga kemurnian atau kesucian daripada seseorang diukur oleh seberapa besar cinta kasih ya. Selain kerendahan hati, seberapa besar cinta kasih yang dia miliki kepada Krishna. This is nature of love. If someone achieves Krishna prem, loves towards Krishna, automatically become humble.
Jadi ini adalah sifat daripada cinta kasih bakti ini ya. Ketika seseorang memiliki cinta kasih bakti kepada Krishna, maka secara alami dia memiliki sifat rendah hati. Because material nature, material feelings means false ego is there. False ego is very active in that condition, in that state. Karena sifat alam material kalau kita dalam sifat material ini secara alami ego yang palsu ada di dalam diri kita dan itu sangat aktif dalam diri kita. So in devotional life also, when false ego become very prominent within the heart of some devotees, he think I am perfect, I know everything, what I am doing that is right. So always this feeling comes. Jadi begitu juga di jalan bakti ini ya, kadang-kadang di dalam hati daripada penyembah mengembangkan perasaan bahwa saya ini sempurna, saya punya pengetahuan dan sebagainya. Jadi ego ini juga muncul ya. So when ego become very high or ego is within our heart, we cannot see others' good quality. Jadi ketika ego ini membesar dari dalam hati kita tidak bisa melihat kualitas yang baik daripada orang lain. We can't appreciate others. Kita tidak bisa menghargai orang lain. Everyone is Krishna's part and parcel. Everyone have some good qualities. Jadi setiap orang adalah bagian atau percikan daripada Sri Krishna. Jadi setiap orang sesungguhnya memiliki kualitas yang baik. But due to our false ego, we can't appreciate others. We can't see others' good qualities. Tetapi karena ego palsu ini, kita tidak bisa menghargai orang lainnya. Kita tidak bisa melihat kualitas yang baik daripada orang lain. Because he is Krishna's, Krishna become displeased. Oh, he is mine. Tetapi karena beliau adalah bagian daripada Krishna, Krishna menjadi tidak puas ya. Jadi karena semua makhluk itu adalah bagian daripada Sri Krishna. Starting from a small ant up to Brahma, you can't disrespect anyone. They are Krishna's. Ya. Jadi mulai dari makhluk yang paling rendah ya, misalnya semut itu sampai Dewa Brahma, jadi kita tidak bisa tidak menghormatinya. Yes. Everyone is Krishna's. Now what's rights we have? We can see he's bad, he's good, he's like this, Jadi he's like setiap that. orang adalah Krishna. Hak apa yang kita punya sehingga kita mengatakan apa dia jelek atau dia buruk. In karmic life, this in social life, someone may be appreciated, but in devotional life, actually our acharyas never recommended these feelings that you can discriminate. He's good, he's bad, he's like this, he's like that. Jadi dalam kehidupan material atau kehidupan karmic life ya, mungkin masih bisa diterima ya, dihargai ketika orang memiliki perasaan yang buruk atau perasaan yang tidak baik pada orang lainnya. Tetapi di dalam kehidupan atau jalan bakti ini pada satu ya, beliau tidak begitu menyukai kalau seseorang mengembangkan perasaan atau menyampaikan kritikan kepada orang lain yang dia tidak suka seperti itu. That bhakti is called creeper. Bhakti is lata, not tree. Creeper. Karena itulah bakti ini yang kita punya adalah bakti lata ya. Bakti lata artinya creeper. Creeper artinya bibit yang masih Creeper? kecil. You know creeper, very soft. Jadi creeper ini atau tumbuhan bakti ini, bibit ini sangat lembut dan sangat rawan rentan ya. And creeper also always wants support. Dan bibit bakti ini selalu membutuhkan dukungan ya. Selalu butuh dukungan dari orang lain. And for creeper, watering is always needed. Jadi begitu juga seperti halnya ketika kita bertani ya, kita punya bibit itu baru tumbuh itu selalu dibutuhkan penyiraman ya, selalu dibutuhkan penyiraman. Bhakti Maharani to take care if someone wants pure devotion, so always watering. Watering means hearing, chanting. Jadi dalam bakti ini ya, ketika kita menanam bibit bakti ini selalu dibutuhkan untuk disirami ya, yaitu dengan mendengarkan dan mengucapkan nama suci. And second, support. Always we want support from Vaishnavas, from Guru, from Krishna. We want support, otherwise we can't cultivate Krishna consciousness. Dan untuk dukungan
kita selalu membutuhkan dukungan ya untuk merawat bakti ini, bibit bakti ini. Kita selalu membutuhkan dukungan daripada Vaishnava, guru. Kita selalu membutuhkan dari mereka. Yes. And most important thing, like for the creepers, there is always fear for the mad elephant. Jadi seperti halnya bibit atau tanaman yang masih kecil seperti itu, selalu ada ketakutan kalau ada gajah yang ngamuk ya. So elephant is very powerful. Elephant is very powerful. Jadi gajah itu sangat perkasa sekali, sangat kuat sekali. So this mad elephant in Vaishnavism is called opera. Jadi gajah mabuk ini atau gajah gila ini di dalam jalan bakti kita disebut dengan aparat ya. Yeah. Once elephant entered to some field, some creeper field, Yeah. he just finished everything. Jadi sekali gajah gila ini masuk ke dalam kebun atau tanaman kita yang masih kecil ya, tanaman bakti kita ini ya, maka segala sesuatu akan berakhir. And if we have false ego means we are allowing mad elephant. Please you come. Kalau kita punya ego yang palsu, kita membiarkan gajah gila ini masuk ke dalam kebun kita ya. And it's opposite. Humbleness is just like friends, wise friends. Ya. Benar. Tetapi sebaliknya, sifat rendah hati, kalau seseorang memiliki sifat rendah hati, itu seperti dia memiliki pagar ya. Dia punya pagar untuk tanaman baktinya. So Chaitanya Mahaprabhu, when Chaitanya Mahaprabhu was in Puri, Pallwacharya, Di Sri Chaitanya Mahaprabhu waktu itu beliau ada di Puri dan bertemu Walabha Bhattacharya. Pallwacharya came. Walabha Bhattacharya datang. Pallwacharya was a scholar. Sometimes also was very devotee. Jadi Walabha Bhattacharya ini beliau adalah seorang yang sangat terpelajar ya, sangat cerdas, dan beliau yang sama beliau adalah juga penyembah yang murni. Yeah, in other sampradayas, pure devotees are there. Di sampradaya yang lain penyembah murni ada di sana. But if we compare pure devotees or some other sampradayas pure devotees with our Gaudiya pure devotees, some difference is there. Tetapi apabila kita bandingkan penyembah murni di sampradaya yang lain dengan penyembah murni yang ada di dalam Gaudiya Vaishnava sampradaya kita ini, maka sedikit ada perbedaan. Yeah, according to Melo also, Yang sesuai dengan juga melo atau rasa yang dikembangkan oleh Gaudiyas are always on top. Jadi Gaudiya selalu melonya top melo gitu ya. Yeah, we are releasing, like our Gaudiyas always releasing Vipralambha, mood of separation. Gaudiya ini selalu menikmati Vipralambha ya. Jadi mood perpisahan dengan Tuhan Yang Maha Esa. And Gaudiyas rejected liberation. We don't want liberation. Jadi Gaudiya ini juga menolak liberation ya. Kita tidak menginginkan pembebasan. And we don't want Nandhanam, Nanjanam. We don't want anything from Krishna. We want to sacrifice everything for Krishna. Jadi mood dalam Gaudiya Vaishnava Sampradaya ini, kita tidak menginginkan apapun dari Krishna ya. Jadi kita reject semua Nadanam, Najanam, Nasundari. Jadi penyembah yang murni dalam Vaishnava Gaudiya Vaishnava Sampradaya kita ini, beliau bahkan menolak semua itu. Beliau hanya ingin memberikan kepada Krishna. And most important thing, the Gaudiya pure devotees, they cultivating the mood of humbleness. Dan lebih hal yang paling penting juga, Gaudiya Vaishnava Sampradaya penyembah murni di sini, beliau mengembangkan sifat kerendahan hati yang luar biasa. They are so scholars. Mereka sangat terpelajar sekali. They never pose that we are scholar, we know everything. Tidak pernah menunjukkan menampilkan dirinya, oh saya ini orang yang terpelajar, saya tahu segala sesuatu. Tidak menunjukkan seperti itu. The conclusion is that if someone become humble, only he can attract Krishna's mercy. Jadi kesimpulannya adalah hanya ketika seseorang mengembangkan perasaan rendah hatilah dia bisa menarik karunia daripada Sri Krishna. Yes. Like everyone is coming to temple, everyone also wants help from Krishna, everyone is praying to Krishna, please help me. But to whom Krishna will help?
If someone is very humble, Setiap orang datang ke tempel ya, semua datang berdoa kepada Krishna ya. Tetapi kepada siapa Krishna memberikan karunia-Nya? yeah. Jadi beliau memberikan karunia-Nya kepada yang datang dengan kerendahan hati. And we are chanting, we are serving, we are performing all these activities. Actually, how can we become humble? Ya. Kita berjapa, kita melakukan pelayanan, semua aktivitas pelayanan bakti ini ya. Sesungguhnya tujuannya adalah bagaimana kita mengembangkan sifat kerendahan hati. And how can someone become humble? Bagaimana seseorang bisa menjadi rendah hati? So when we can see how Krishna is very powerful, how Krishna have all good qualities, pure devotees have all good qualities, and falsely I am putting some qualities. I am putting myself in mind. I am like this, I am like that, I am a scholar, I am this. Then we naturally become humble. Ya. Bagaimana seseorang mengembangkan sikap kerendahan hati? Ketika dia melihat kualitas atau kehebatan daripada Sri Krishna ya, kehebatan dari penyembah murni Sri Krishna. Ketika seseorang sungguh-sungguh melihat itu, maka dia baru menyadari bahwa sesungguhnya saya tidak memiliki apa-apa ya. Jadi barulah kemudian dia bisa menjadi rendah hati. Therefore Narad Muni instructed to Yudhishthira Maharaj in 7th canto. Karena itulah Narada Muni memberikan instruksi atau ajaran kepada Yudhishthira Maharaj di dalam kanto ke-7 Srimad Bhagavatam ya. How can someone cross over the pride, the false ego? Jadi Yudhishthira Narada Muni Narada Muni berkata kepada Yudhishthira, bagaimana seseorang bisa menyeberangi ya, ego palsu itu ya. Dhamma Mahatupasaya. Dhamma Mahatupasaya. Mahatupasaya. More you worship pure devotees, more you hear about pure devotees, more you close to pure devotees, more you remember about pure devotees, their teachings, more you become humble. Ya, semakin banyak Anda memuja penyembah yang murni, semakin banyak Anda melayani penyembah murni, semakin banyak Anda dekat dan mendengarkan penyembah murni, maka Anda akan semakin menjadi rendah hati. Yeah. Therefore the Gaudiya Vaishnavas, they are actually worshipper. Why they are so humble? Because they are worshipper of pure devotees. They are always worshipping pure. Karena itulah kenapa dalam Gaudiya Vaishnava ini penyembah murni sangat rendah hati, karena beliau selalu menekankan bagaimana dia memuja penyembah yang murni, mendengarkan penyembah murni, melayani penyembah murni. Yeah, in other sampradayas, once they become initiated, they don't have so much relationship, so much closeness to their gurus, their parampara acharyas. Once they initiated, they are performing their sadhana individually. But Gaudiya's whole life we are dependent on our guru, our acharyas. Jadi kalau dalam sampradaya lain, kadang-kadang orang selesai didiksa seperti itu ya, hampir jarang ya, hampir tidak berhubungan lagi dengan gurunya. Jadi mereka melakukan sadhana sendiri, ya, jadi bergantung pada sadhananya sendiri. Ya. Tetapi kalau dalam Gaudiya Vaishnava Sampradaya ini, sekali kita didiksa sepanjang hidup kita terus dekat dengan guru, selalu minta karunia dan bimbingan daripada guru. Karena itulah kita mengembangkan sikap rendah hati, bergantung sepenuhnya pada guru. Yeah, we mold our life. Actually, in our parampara, a devotee mold his life always by parallel teachings of guru, by seeing his guru's lifestyle, previous acharya's lifestyle. Therefore, actually, our cultivation of devotion is how to follow the footsteps of acharyas. We are cultivating. We are molding our life. We are molding our life. How we can follow acharyas. Jadi kita membentuk kehidupan kita sedemikian rupa ya. Kita membentuk kehidupan kita sedemikian rupa bagaimana kita mengikuti langkah kaki daripada guru para acarya terdahulu. Kita dengan teliti sekali membentuk kehidupan kita. Selalu kita mengembangkan sikap rendah hati dan mengikuti langkah kaki guru kita. So then individual effort. Then individual effort. If we individually want to do something in devotional life, it is not so effective. Then following acharyas. If you follow acharyas, it is very effective. Jadi usaha-usaha pribadi kita ya,
Kadang-kadang kan kita punya usaha pribadi juga untuk mengembangkan bakti kita. Jadi itu tidak terlalu efektif ya, dibandingkan dengan kita mengikuti apa yang diperintahkan atau yang dicontohkan oleh guru kita. Therefore Mahaprabhu knows Balvacharya. Karena itu si Chaitanya Mahaprabhu mengetahui Balvacharya. Vallabha Bhattacharya. He knows very well. Beliau He mengetahui was a scholar, he was a pure devotee, but pride is there. Jadi beliau adalah seorang scholar, seorang orang terpelajar, penyembah murni juga, tetapi sedikit pride ada di sana. And pride, like moral instructors, they always compare the pride as a lion. Jadi instruktur moral selalu membandingkan bangga ini ya, sifat bangga ini sebagai singa. So if within a forest lion is there, then who can stay with lion? Ya. No other animals can stay. Jadi kalau di hutan itu ada singa ya, siapa yang bisa tinggal di sampingnya ya? Jadi semua ketakutan yang tidak nyaman ada di samping. If within our heart lion is there, Abhiman is called, the false ego is called as lion. Then he will kill all our sadhans, all our sadhan, bhajan, everything he will kill. He will take away. Begitulah apabila di dalam hati kita ego palsu ini yang dibandingkan sebagai singa ini ada di dalam hati kita, maka semua sadhana, semua usaha-usaha kita ini semua dihancurkan oleh ego yang palsu ini. Yeah, then this is the topics how Mahaprabhu very trickly, very mildly, with great respect, he want to curse the pride of Balvacharya. Karena itulah Sri Chaitanya Mahaprabhu dengan efektif sekali ya, dengan hati-hati sekali beliau ingin menghancurkan kebanggaan ya, ego daripada Vallabha Bhattacharya. Mahaprabhu's, actually this is natural tendency, or you can say the natural quality of Chaitanya Mahaprabhu. He never disrespect anyone. Yeah. Always giving respect to even to Mayavadis. He used to pay obeisances. Yeah. Jadi inilah natural quality ya, sifat alami daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Beliau tidak pernah tidak menghormati orang lainnya. Jadi beliau sangat penuh hormat ya, bahkan pada Sannyasi Mayavadi pun beliau menyampaikan sembah sujudnya. Beliau sangat penuh hormat. Yeah, unless we can see Krishna is present in everyone's heart. Actually, naturally we cannot give respect to everyone. Sometimes we are giving respect, but we inside we feel some differences. But Mahaprabhu, because he is Krishna, he knows. Whenever he wants to give respect to everyone, he just give respect completely. Not partially, he is giving respect completely. This is Mahaprabhu's natural tendency. Jadi ini adalah alaminya ya. Kalau seseorang memang sungguh-sungguh melihat Krishna di dalam hati setiap orang, atau setiap makhluk hidup, maka secara alami dia bisa mengembangkan rasa hormat pada semuanya ya. Tetapi kalau kita biasanya kita bisa menghormati di luar, tapi dalam hati kita tidak sepenuhnya bisa hormat. Tetapi Sri Chaitanya Mahaprabhu, karena beliau adalah Tuhan sendiri, beliau melihat semua makhluk hidup adalah bagian dari Krishna dan ada Krishna di situ. Karena itu beliau selalu full ya, penuh hormatnya itu sungguh-sungguh ya. From 8 we start, from the 8th verse. Yeah. Jadi dari sloka 8 kita mulai ya. So Balabhat came, and Balabhat appreciating Chaitanya Mahaprabhu. Balabhat knows Chaitanya Mahaprabhu is Supreme Personality of Godhead. Balabhat knows. Vallabha Bhattacharya ini kemudian datang ya. Jadi Vallabha Bhattacharya beliau mengetahui Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah Tuhan yang Maha Esa. तुम्हार दर्शन जे पाए से भाग्यवान, तुम्हाके देखिए जे न साक्षात भगवान. One who receives your audience is fortunate indeed, for you are the supreme personality of Godhead Himself. Vallabha Bhattacharya mengatakan ya, orang yang bisa mendapatkan karunia untuk bisa audiensi ya, untuk bisa bertemu dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu, sungguh beruntung luar biasa ya, karena Anda adalah
kepribadian Tuhan Yang Maha Esa sendiri. Yes. Itu kata Wallabha Bhattacharya. Vallabha Bhattacharya know the position of Chaitanya Mahaprabhu. He said, you are supreme personality of Godhead. Jadi Wallabha Bhattacharya ini mengetahui posisi daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Beliau adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. When Mahaprabhu was performing Leela, at that time, few persons, few fortunate souls, they able to understand that Chaitanya Mahaprabhu is supreme personality of Godhead. Among them, Vallabhacharya was also. He knows Chaitanya Mahaprabhu is supreme personality of Godhead. Ya, ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu melakukan lila beliau ya, jadi ada sedikit orang bisa melihat bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa ya. Di antara sedikit orang itu salah satunya adalah Wallabha Bhattacharya. Yeah, see, Dia mengetahui apa Sri Chaitanya Mahaprabhu. even you have chance to sing Supreme Personality of Godhead face to face. Sing, realizing, receiving mercy, the three different stages. Yeah. Melihat, menginsapi, dan mendapatkan karunia itu adalah tingkatan yang berbeda. Yeah. Many Jadi demons. seseorang bisa bertemu, melihat ketemu langsung face to face dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yeah. Tetapi untuk bisa menginsapi dan mendapatkan karunia itu adalah hal yang berbeda. Yeah. Many demons even they have chance to see Krishna. Bahkan banyak raksasa yang punya kesempatan untuk melihat Krishna. Yeah. Kansa, Hiranyakashipu, Kamsa, Hiranyakashipu, yeah, Ravana. Ravana, Personally they are talking with Supreme secara Vishnu. pribadi bahkan dia berbicara ya, bercakap-cakap dengan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa Wisnu. But they can't understand. They can't understand completely because they don't have realization who is Supreme Personality of Godhead. Maybe he is very powerful. Ya. According to their level, he is a very powerful person. Yeah. Mungkin dia orang yang sangat perkasa ya. Jadi sesuai dengan levelnya, dia tuh orang yang perkasa luar biasa ya. Tetapi ketika dia berbicara atau ketemu dengan Tuhan Yang Maha Esa, dia tidak bisa mengerti. Dia tidak punya keinsapan bahwa yang dihadapinya adalah Tuhan Yang Maha Esa. And many saintly persons also at that time, like in Mathura, when Krishna was in Mathura, many saintly Brahmins, they are realizing, it's like wives, the Brahmin wives' husbands. These are the Brahmins, teachers. They realize his Supreme Personality of Godhead, but the realization is not complete. Still, they have fear towards concern. They already personally saw their wives already blessed by Krishna, but still they are fear for Krishna. Concern. They never approach Krishna. Ya. Jadi di Brindawan begitu banyak juga penyembah yang mengetahui bahwa Tuhan Yang Maha Esa, Krishna adalah Tuhan Yang Maha Esa. Seperti halnya para Brahmana ya, suami daripada istri-istri Brahmana yang tempoh hari melakukan yajna, yang ngasih prasad itu pada Krishna itu. Jadi secara personal dia sudah mengerti bahwa Krishna adalah Tuhan Yang Maha Esa ya. Dengan dia melihat istrinya dapat karunia daripada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi meskipun dia mengisapi Tuhan Yang Maha Esa adalah Krishna dan Tuhan Yang Maha Esa, masih dia punya ketakutan kepada Kamsa. Jadi dia tidak datang untuk berlindung pada Krishna. Therefore, seeing, realizing, and receiving mercy. If someone receiving mercy, then he can see complete manifestation of Krishna, complete manifestation of Lord. Karena itu berbeda ya, melihat, menginsapi ya, atau mengetahui, dan juga mendapatkan karunia adalah tiga hal yang berbeda. Ya. Ketika seseorang mendapatkan karunia daripada Sri Krishna, maka itu adalah pengetahuan yang komplit ya, artinya keinsapan yang komplit kepada Sri Krishna, sehingga dia sampai mendapatkan karunia daripada Tuhan Yang Maha Esa. And actually we are following the third step. We are not worried, I want to see Krishna. We are not worried, I want to realize Krishna. Who is Krishna? How he is beautiful? I want to see
we want only one thing. We want drop of mercy. It's drop of mercy. Jadi sesungguhnya Gaudiya Vaishnava ini atau ajaran di dalam jalan kita ini, kita mengikuti level ketiga ini ya, level ketiga ini. Di level ketiga ini kita tidak terlalu worry ya, oh Krishna Tuhan yang Maha Esa dan lain sebagainya. Kita tidak terlalu mencemaskan ya, atau tidak terlalu peduli ya. Tetapi fokus kita atau kepedulian kita adalah bagaimana kita mendapatkan karunia beliau ataupun berkat daripada beliau atau beliau senang kepada kita. Itulah fokus kita. Now what is His mercy? What actually sometimes we are in a dilemma. What is mercy? Kadang-kadang kita punya dilema ya. Apa itu karunia? Bertanya bingung juga kita. Apa itu karunia? Karena karunia aja kita nggak ngerti gitu ya. What is mercy? Apa itu karunia? Mercy is one potency of Krishna. This is mercy potency. Krishna's one potency. Like Krishna have different potency. This is called Kripa Shakti. And Sangharika Shakti. When Krishna want to kill someone, only no need to Krishna have to kill. Krishna only order to Sangharika Shakti. Just go and kill. Yeah. The Sangharika Shakti. Sangharika Shakti. Jadi apa itu karunia ya? Karunia itu adalah kekuatan daripada Sri Krishna. Yeah. Karunia itu adalah Kripa Sakti ya. Kekuatan karunia pada Sri Krishna. Itulah yang sebenarnya kita cari ya. Krishna juga memiliki sakti yang lainnya seperti Sangharika Sakti. Itu semua bekerja secara otomatis ya. Jadi kalau Sri Krishna ingin membunuh seseorang, hanya dengan beliau menginginkan itu aja. Jadi Sangharika Sakti ini langsung bekerja dan otomatis membunuh orang tersebut. Ya, jadi itulah juga Kripa Sakti ini ya, karunia. Icha Sakti, Icha will power. Only Krishna. No need to Krishna have to personally involve. No willpower. Even like Trump, yeah, willpower. Yeah. He said, okay, Iran soldiers are attacking. Yeah. Even a common man, he's willing something. Okay, I do it. He have little power. He utilizing his willpower. And Krishna is supreme. Yeah. So he have willpower. Jadi Krishna juga punya Icha Sakti ya. Icha Sakti artinya kekuatan keinginan beliau ya. Begitu beliau menginginkan sesuatu, segala sesuatu otomatis terjadi ya. Dan itu sangat perkasa sekali ya, tidak pernah gagal ya. Bahkan orang-orang biasa saja ya, kadang-kadang ada orang tertentu memiliki sedikit kekuatan keinginannya. Jadi dia hanya dengan menginginkan hal itu bisa terjadi juga. Itu orang-orang biasa aja ada seperti itu ya. Tetapi bayangkan bagaimana Icha Sakti daripada Sri Krishna. Itu sangat powerful, luar biasa. And Lila Sakti also there. Lila Sakti. Dan juga ada Lila Sakti ya. Krishna want to perform some Lila, immediately Lila Sakti will arrange everything. Jadi ketika Sri Krishna menginginkan untuk melakukan lila, dengan seketika Lila Sakti ini menyusun segala sesuatu untuk terjadi lila daripada Sri Krishna. Yeah. So Yogamaya in spiritual world, Yogamaya you can say Agatana Sagatana Patiyasi Yogamaya. She can make impossible to possible, possible to impossible. Dan Yogamaya ini di dunia spiritual ya. Jadi beliau bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin ya. Dan juga yang mungkin menjadi tidak mungkin. Inilah sakti daripada Yogamaya, kekuatan daripada Yogamaya. And Yogamaya, this Krishna's eternal potency have unlimited power. Unlimited power. Dan Yogamaya, kekuatan internal daripada Sri Krishna ini, beliau memiliki kekuatan yang tidak terbatas. And but among all this power, which dan di antara semua kekuatan-kekuatan ini atau sakti Sri Krishna ini, yang mana yang paling tinggi? Kripa Sakti. Jadi yang paling tinggi ini daripada kekuatan Sri Krishna ya, tadi ada Icha Sakti ya, ada Sangharika Sakti dan lain sebagainya, ada Yogamaya. Dan di antara semua itu Kripa Sakti adalah yang
paling tinggi atau yang paling utama. Like there are many kings, and the top of the king, one with the chief of the king is called Chakravarti. Ya. Chakravarti. Ya, seperti halnya kalau di kalangan raja-raja ya, ada banyak raja, tapi ada satu raja yang sangat dominan, yang sangat berkaca. Itulah yang disebut dengan Chakravarti. Ya. So among all Krishna's mercy potency, this mercy potency is Chakravarti. She is top. Jadi di antara semua daripada potensi atau sakti daripada Sri Krishna, maka Kripa Sakti ini adalah Chakravartinya atau yang tertinggi. And what is nature of mercy potency? Apa itu sifat alami atau kualitas daripada kekuatan karunia ini? Sifat-sifat kekuatan karunia ini. Who is humble? Dan sifat-sifat karunia ini beliau mencari siapa yang rendah hati. And who is always praying to Krishna, please help me, please help me. I don't want anything, but I want to serve you. Siapa yang selalu berdoa pada Sri Krishna ya, hamba tidak menginginkan sesuatu, hamba hanya selalu membutuhkan karunia Anda, perlindungan Anda. Jadi Kripa Sakti selalu mencari orang yang seperti itu. Then Kripa Sakti descended on that person. Dan kemudian Kripa Sakti turun kepada orang itu. Kripa Sakti does not depend on how scholar you are, how much preacher, how much such a big preacher you are a sannyasi, you are a guru, or you are a man, or you are a woman. No, Kripa Sakti only judging a soul, how much he is hankering for Krishna, how he is crying for Krishna, how much humble, then Kripa Sakti descending. Jadi Kripa Sakti ini tidak melihat ya, apakah Anda sekolah, apakah Anda sannyasi, guru dan lain sebagainya, wanita, laki-laki atau apa. Tetapi beliau melihat ya, sejauh mana Anda hankering untuk Krishna atau terikat kepada Krishna ya. Sejauh mana juga Anda kita ini mengembangkan sikap rendah hati ya. Jadi Kripa Sakti selalu mengalir ke situ. Then who are the carriers of Kripa Sakti? Jadi siapa itu yang membawa Kripa Sakti ini? How Kripa Sakti will descend? Acharyas. Jadi bagaimana Kripa Sakti ini turun? Ya, inilah para acarya lah yang menggendong Kripa Sakti ini untuk turun kepada manusia. How can you receive Kripa Sakti from Acharya? Jadi bagaimana kamu menerima karunia daripada acarya? When we follow Acharyas and his disciplines, then within our heart, this mood will come. Hankering mood will come. Praying mood will come. Always we hanker for Krishna. We'll become humble. Only Acharyas have power to purify our heart. Yeah. And volume there, like Arjuna said, Sisyate aham sadhimam tvam prapannam. I am now totally surrendered at your lotus feet. Please, you will rectify. This is voluntary process. Not that Guru with a big stick he will beat you and he will criticize you, he will rectify. No. This is a voluntary process. Voluntarily you have to accept the discipline. If you fail to do that, you can receive mercy. Jadi terus pertanyaan, bagaimana kita mendapatkan Kripa Sakti ini dari para acarya? Ya? Jadi Maran menjelaskan, kalau kita mengembangkan keinginan untuk mengikuti para acarya, mengikuti disiplin yang diajarkan oleh beliau, dan juga selalu berserah diri kepada para acarya ya, kepada guru ya. Jadi hanya dengan begitulah Kripa Sakti ini juga mengalir kepada kita ya. Tidak dengan di luar misalnya Anda dipukul dengan tongkat oleh guru dan lain sebagainya. Tidak seperti itu ya. Jadi sejauh mana kita hankering untuk mengikuti disiplin dan bagaimana kita berserah diri kepada beliau, begitulah Kripa Sakti ini mengalir pada kita melalui para acarya. So this is the process. Kripa Sakti descend like this. Jadi inilah prosesnya. Kripa Sakti ini turun kepada kita melalui proses ini. Voluntarily you have to accept the discipline of acharyas. Jadi secara sukarela ya. Sukarela Anda menerima, kita menerima disiplin daripada para acarya.
Jadi ini suasana hati ya. Then you can purify yourself. Barulah kita bisa purify atau menyucikan diri kita. So what is the symptom of your purity? Jadi apakah simptom atau ciri-ciri daripada kesucian kita? Always hankering comes within our heart. Selalu hankering ya, ketertarikan kita untuk Krishna ya, ketertarikan kita untuk selalu berdoa pada Krishna ya, dan selalu juga kerenahan hati kita selalu muncul. Itulah ciri daripada kita mendapatkan karunia. Yeah, I am spoiling my life by not serving, by not chanting. I am wasting my time. So what to do? Always lamentation. Jadi, always hankering. How to serve more? How to chant more? Selalu kita menyesal ya, saya sudah menyia-nyiakan hidup saya ya. Saya membuang-buang waktu saya. Kita tidak memuja Tuhan Yang Maha Esa, tidak berjapa ya, atau tidak melakukan pelayanan ya. Jadi kalau ada perasaan seperti itu di dalam hati kita, itu bagus ya. Jadi selalu artinya tumbuh ada hankering ya, keinginan untuk datang kepada Krishna, berlindung pada Krishna. When hankering is not coming to please Guru and Krishna, to serve more, to chant more, that means voluntarily or with wholeheartedly we are not accepting Acharya's teachings. That is the symptoms. Jadi kalau kita tidak ada keinginan untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh para Acharya, tidak tertarik untuk datang kepada Krishna, tidak tertarik untuk berdoa pada Krishna, berjapa dan lain sebagainya, itu artinya kita secara langsung tidak menerima ajaran daripada para Acharya, tidak mengikuti ajaran para Acharya, dan kripa sakti ini tidak akan mengalir. So Ballabacharya, even when another point is there, even you are receiving mercy from, if you are devotee from Krishna, whether partially or completely, that you have to realize. Jadi selanjutnya, ketika seseorang mendapatkan karunia atau kripa sakti ini ya, jadi pertanyaannya juga kemudian, apakah dia menerima karunia sepenuhnya atau hanya sebagiannya? Jadi inilah yang membedakan antara para penyembah. Yes. Ballabacharya partially he knows. Jadi This is partial mercy from Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, immediately he said, "You are supreme personality of God." Jadi Wallabha Bhattacharya ini secara parsial beliau mengetahui ya, karena itu beliau menyapa, Anda adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. तुम्हारे जे स्मरण करे से हाय पवित्र दर्शने पवित्र हवे इथे की विचित्र. Since one who remembers you is purified, why should it be astonishing that one became purified by seeing you? Karena siapapun yang mengingat Anda tersucikan, kenapa mengherankan dan seseorang menjadi disucikan dengan melihat Anda? Just by remembering. Hanya dengan mengingat Because he was a saja scholar. He was a scholar. sudah disucikan. Ya, bagaimana dengan melihat? Ya? And he know Bhagavatam. Jadi beliau sangat terpelajar, beliau mengetahui Bhagavatam dengan He was a pure devotee. But beliau more, penyembah murni. even pure devotee, but in front of Gaudiya, in front of Chaitanya Mahaprabhu, you have fault. In one corner of his heart, pride is there. Ya. And Mahaprabhu want to curse this pride. Jadi penyembah murni pun ya, di depan si Chaitanya Mahaprabhu, di depan ajaran daripada Gaudiya ini, masih bisa ditemukan kekurangannya ya. Who can curse the pride? Siapa yang bisa menghancurkan rasa bangga daripada seseorang? Only Krishna. Hanya Krishna yang bisa menghancurkan rasa bangga daripada seseorang. And you don't think Krishna will crush your pride. No, many people have pride. Why not Krishna crushing his pride? No. What Gopi said, Nija Janasmaya Dvansanasmita. If someone is very dear to Krishna, is very close, is very dear devotee of Krishna, only Krishna crush his pride. Jadi if others they are increasing their pride, Krishna is not worried. But if devotee increase little pride, he become very worried. ya. Jadi siapa yang menghancurkan rasa bangga ya?
Krishna yang menghancurkan rasa bangga. Tetapi tidak semua orang ya. Jadi semua orang memiliki rasa bangga. Krishna tidak terlalu peduli sebenarnya ya bila seseorang mengembangkan rasa bangga itu, menaikkan atau menurunkan rasa bangga, tidak terlalu peduli. Tetapi untuk penyembahnya, Sri Krishna berusaha untuk menghancurkan rasa bangga tersebut ya. Yeah, which one this verse? 10, 10:31, 10:31, 6. 6. You can see that verse. Starting, beginning of that verse. Raja Janat Braja Janartihan, Virayositan, Nija Janasmaya, Dvansana. This word, Nija Janasmaya, to whom Krishna accepts as his own man, if he develops little pride, Krishna immediately interfere and cause his pride. Jadi kepada siapa Sri Krishna berkarunia ya, artinya beliau menganggap orang tersebut adalah orang beliau, kepada mereka Sri Krishna menghancurkan rasa bangganya. Because if a devotee develops pride, then he cannot serve, he cannot chant, he cannot hear properly, he cannot cultivate Krishna consciousness properly. Therefore Krishna forcefully interfere, voluntarily interfere and cause his pride. But one important thing is Nija Jana Smaya. Smaya means pride. Nija Jana means to whom Krishna accept, he is my devotee. Jadi ketika Krishna menerima, dia adalah penyembahku ya. Jadi hanya kepada orang tersebutlah Krishna akan menghancurkan rasa bangganya. Karena dengan rasa bangga itu kadang-kadang kita susah mendengarkan, susah juga berjapa, juga susah juga datang berdoa pada Krishna ya. Tetapi ketika Krishna melihat Nija Janasmaya, jadi Krishna melihat bahwa orang tersebut adalah orangnya, beliau menghancurkan rasa bangganya. So Krishna is purest of the pure. Jadi Krishna adalah yang paling murni di antara yang paling murni. And to whom Krishna will accept, he want also same standard. Jadi kepada siapa Sri Krishna mau menerima, jadi orang tersebut juga harus memiliki standar yang sama. Yeah. So Balvacharya was a pure devotee, but in soft corner this pride was there. And Mahaprabhu, because he is Supreme Personality of Godhead, Krishna, he knows. But how he is crushing his pride, this is the topic. Jadi walau Bhattacharya ini beliau adalah penyembah murni ya. Beliau adalah orang terpelajar, penyembah murni, tetapi dalam satu sudut hatinya ada sedikit rasa bangga ya. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu berkarunia, beliau ingin menghancurkan rasa bangga dari Walabha Bhattacharya tersebut. Yeah, he knows tattvas. Dia mengetahui tatwa Bhagavatam dengan baik. And immediately referring, just by remembering you, someone become pure. Ya. What to speak about by seeing you? Ya. That means personal I am seeing you now. Jadi di sinilah Walabha Bhattacharya mengatakan hanya dengan mengingat Anda orang bisa disucikan ya. Jadi apa yang bisa dikatakan orang yang melihat langsung bertemu dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu, betapa dia akan lebih disucikan lagi. And immediately giving reference from Bhagavatam. Dan dengan segera dia memberikan referensi daripada Srimad Yeah, Bhagavatam. because he was commentator. Karena dia adalah komentator ya, komentator. Immediately giving reference. Jisan sansmarana punsa sadya suddhanti vaigruha piking purna darsana sparsa pada sauchasana divi. This is Parikshit Maharaj said to Sukdev Goswami. When first time he met Sukdev Goswami, immediately he said, no, this is not Sukdev. He said to saintly persons. Yeah, Parikshit Maharaj. Ini adalah dari Srimad Bhagavatam ya, Canto 1 bab 19 sloka 33 ya. Jadi ini Parikshit mengatakan pada orang suci ya siapa apa. Ya. Jadi beliau ini dikutip oleh Walabha Bhattacharya ya. Orang dapat dengan segera menyucikan, one can immediately purify his entire house, menyucikan keseluruhan rumahnya ya, simply by remembering exalted personalities. Hanya dengan mengingat kepribadian agung ya.
Hanya dengan mengingat kepribadian agung orang bisa menyucikan rumahnya, ya, seluruhan rumahnya. To see nothing directly seeing them. Apa bisa kita katakan bagi mereka yang bahkan secara langsung melihat orang tersebut, touching their lotus feet, menyentuh kaki padmanya, washing their feet, mencuci kaki padmanya, or offering them places to sit, atau mempersembahkan mereka tempat untuk duduk. Jadi orang dengan melakukan itu dia bisa menyucikan diri, ya. Yeah, well, this was for Kitmar's purpose. Ini adalah sloka dari Parikesit Maha. And whenever he saw so many saintly persons near the Ganga, then he said, I am so fortunate. Just by remembering saintly persons, someone became purified. And what to speak of? Seeing personally, offering some seed, washing their lotus feet. So he was feeling so satisfied, so grateful by seeing the saintly persons. And one important thing is here, by remembering saintly persons, someone became purified. And this is a process, always remembering the lotus feet. Sadhu, Guru, Vaishnavas. Yeah. Jadi inilah sloka yang disampaikan oleh Parikesit Maharaj, ya. Jadi beliau begitu merasa lega sekali, ya, ketika beliau ke Sungai Gangga, dan juga beliau merasa sangat puas ketika banyak orang suci datang, ya, ketika beliau akan menyambut kutukannya dia. Jadi begitu banyak orang suci datang, jadi beliau mengucapkan hal ini, ya. Hanya dengan mengingat seseorang bisa mencucikan keseluruhan rumahnya, ya, orang kepribadian agung seperti itu. Jadi apalagi bisa melihat, ya, menyentuh kaki padmanya, mencuci kakinya, mempersembahkan tempat itu. Jadi beliau begitu gembira sekali dan melakukan itu semua untuk menyambut orang-orang suci tersebut. In devotional life, there is a subtle formula. Jadi di dalam kehidupan spiritual ini atau pengabdian suci bakti ini ada satu formula yang sangat halus, ya, yang sangat rahasia. There is subtle formula. For if someone wants to progress, there is some key points are there. Some key points. Jadi kalau seseorang ingin mendapatkan kemajuan, ya, jadi ada poin-poin kunci, ya, yang harus dia lakukan untuk bisa mendapatkan kemajuan dalam proses. And among this process, one most important thing is there. What is that? Jadi dalam proses ini ada satu proses yang paling penting. Apa itu proses itu? Gratitude more. Jadi berterima kasihlah lebih banyak, ya. Bersyukur lebih banyak, berterima kasih lebih banyak. Yes. Inilah formula yang rahasia, ya, untuk kita bisa maju dalam kehidupan bakti. We are always grateful to Sadhu, Guru, and Vaishnavas. Jadi kita selalu grateful, ya, atau berterima kasih, ya, kepada Sadhu, Guru, dan Vaishnava, ya. Sadhu, Guru, Vaishnava. Therefore, always, even in Guru Vandana we are saying, Chakyodana Dilaji, life after life, he is my spiritual master. Karena This is gratefulness. This dalam is mood. This is mood. Guru Wandana kita bernyanyi, ya, Janme Janme Prabhuse. Jadi kehidupan demi kehidupan beliau adalah junjungan kita, ya, bahasa Indonesia-nya. Jadi itu selalu pujaan kita, ya, pujaan kita. Di sepanjang di berbagai kehidupan beliau adalah pujaan kita. Next life, where will we don't know. Jadi kehidupan berikutnya kita tidak tahu, ya, di mana kita akan berada, ya. Guru is in Golok Vrindavan. We may be in different spaces, but now we are praying. Life after life, you are my Guru. You will be my Guru. Jadi guru kita mungkin di Vrindavan, ya, Goloka Vrindavan, kita mungkin di spesies yang lain, ya. Jadi karena itu sekarang kita berdoa pada beliau bahwa Janme Janme Prabhuse. Jadi kelahiran demi kelahiran, jadilah guru saya. But we are so degraded. Even in this life, we are not accepting him as Lord, as Prabhu. Tetapi kita then what speak about life after life? Tetapi kita begitu degraded, ya, begitu merosot sekali, ya. Jangankan di kehidupan mendatang, ya, bahkan di kehidupan ini pun kita tidak menganggap beliau Prabu, ya. Dan tidak menganggap beliau guru kita, tuan kita. Forever. No. I'm grateful for Ever. Yeah, sometimes if someone help you, they use in English they use this word. Huh? Thank you. I am grateful forever. Ya.
Jadi dalam bahasa Inggris ya, bila seseorang menolong kita ya, kadang-kadang bahasa Inggris ada ungkapan seperti itu ya. Terima kasih banyak, thank you ya. I am grateful to you forever. Ya, saya berutang budi padamu selamanya. No, what is our process? Tetapi apa proses kita? Every moment of our lifespan, we are always, if you are always grateful to Guru. Jadi proses kita setiap momen daripada rentang hidup kita ya, supaya kita selalu mestinya berterima kasih atau berutang budi kepada Guru. Then your life is safe. There is hope. Hanya dengan demikianlah kehidupan kita menjadi selamat dan ada harapan. This is the key point. Inilah poin kunci daripada jalan kehidupan If you spiritual. want to progress in your spiritual life, devotional life, this is the actually real point. Jadi kalau kita ingin maju dalam kehidupan spiritual, sesungguhnya inilah poin yang sesungguhnya yang real poin ya. Jadi bagaimana kita menjadi grateful ya, menjadi selalu berterima kasih dan berlindung sepenuhnya kepada Guru kita. And if you fail to do that, this ungratefulness is the cause of our fall down in spiritual Jadi, life. kalau kita gagal untuk berterima kasih, ini adalah jalan untuk kita untuk terjatuh atau untuk gagal ya. Jadi karena itu dalam kehidupan spiritual ini betapa menjadi grateful itu sangat penting. Therefore, he used this verse. Jai Sampran Saranam Karena itulah Sadhya Suddhanti Vaikruhi. Just by remembering a saintly person, a pure devotee, a householder who is always entangled in his life, just by remembering, he can purify himself. What to speak about serving personally, touching their lotus feet, offering some seeds. What to speak about that? Just by remembering. Jadi inilah Wala Babatacarya langsung mengingat sloka ini ya. Jadi bagi orang kehidupan grasta seperti saya dan yang lain barangkali ya, hanya dengan mengingat ya kepribadian yang agung ya, itu bisa sepenuhnya menyucikan rumahnya ya. Apa yang bisa dikatakan orang yang bisa melihat langsung ya, bisa bertemu langsung, terus mencentuh kaki Padma daripada penyembahyang murni, kemudian mencuci kakinya dan juga mempersembahkan tempat duduk, artinya melayani kemudiannya. Jadi itu betapa beruntungnya orang yang seperti itu bisa bertemu dengan kepribadian yang agung seperti itu. Yeah, Bhagavad said. That means he's saying, I am so fortunate because personally I have darshan of your darshan, and I am offering seed to you. He is appreciating Chaitanya Mahaprabhu. Karena itulah Wala Babatacarya menyampaikan hal ini. Beliau merasa sangat beruntung sekali bisa mendapatkan darshan Sri Chaitanya Mahaprabhu, bisa melihat beliau dan bisa melayani beliau ya, itu beliau merasa sangat beruntung sekali. Yeah. And now he want to prove that how he's personally said to Chaitanya Mahaprabhu, you are Supreme Personality of Godhead. But Mahaprabhu don't like this thing. But still, he's a scholar, he knows, he's saying to Chaitanya Mahaprabhu, Kalikale dharma Krishna nama sankirtan, Krishna sakti bina nahe tara pravartan. This verse Prabhupada always used to repeat this verse. Always. The fundamental religious system in this age of Kali is the chanting of holy name of the Krishna. Unless empowered by Krishna, one cannot propagate the Sankirtan movement. Ya, jadi sloka ini selalu dikutip oleh Srila Prabhupada ya. Jadi ini diucapkan oleh Wala Babatacarya juga the fundamental sistem keagamaan yang paling fundamental, paling mendasar di zaman kali ini adalah pengucapan nama suci daripada Krishna. Kalau sampai seseorang di-empower ya, atau diberikan kekuasaan atau kekuatan oleh Sri Krishna, maka seseorang tidak akan bisa menyebarkan gerakan Sankirtan ini. Jadi kalau kita preaching ya, kalau tidak di-empower oleh Krishna, maka kita tidak akan bisa menyebarkan Sankirtan ini. Only if this is the realization. Jadi inilah pengucapan. He's not saying you are Krishna. Beliau tidak mengatakan Anda adalah Krishna. Sakyat Krishna, you are like as Krishna.
and you are pushing Krishna's energy, but not saying you are Krishna personally. He's not saying. Yeah. This is the difference. You see next verse. Taha pravartaila tumi aita praman Krishna Sakti Dhara tumi thanayan. You have spared the Sankirtan movement of Krishna consciousness. Therefore, it is evident that you have been empowered by Lord Krishna. There is no question about it. Not empowered by Krishna. He is Krishna himself. This is the difference. Sometimes this is the difference about this realizations. Because according to receiving mercy, you can realize who is he. Jadi inilah apa partial realization ya, kehidupan yang parsial ya. Jadi beliau tahu bahwa Anda adalah perbandingan Tuhan yang Maha Esa ya. Tetapi beliau di sini mengatakan Anda telah menyebarkan gerakan Sankirtan ini daripada kesadaran Krishna ini. Karena itu ini adalah bukti bahwa Anda telah dikuasakan ya. Jadi atau di-empower oleh Krishna. Untuk hal ini tidak ada keraguan ya, tidak ada pertanyaan ya. Jadi beliau tidak mengatakan bahwa Anda adalah Krishna. Beliau tidak mengatakan itu. Tapi Anda di-empower oleh Krishna. Jadi ini adalah partial realization atau keinsapan yang parsial daripada ulama-ulama. Because scholar people, those are very scholars. They can twist. They can say something. Yeah. Because they have knowledge. They can present Krishna, devotees, Shastra in any way. We cannot stop their mouth. Jadi mereka para pelajar itu ya sangat cerdas ya. Jadi mereka bisa memainkan ya filosofi dengan baik sekali karena mereka sangat terpelajar ya. Sulit untuk menutup mereka. Actually, this is very important point. Without being empowered by Krishna, no one can spread Krishna consciousness all over the world. Ya, sesungguhnya ini sangat penting juga sangat penting ya. Jadi tanpa di-empower atau dikuasakan oleh Sri Krishna, memang tidak ada orang yang bisa menyebarkan gerakan Sankirtan ini ke seluruh dunia. Yeah, this is the proof how he was pure devotee, how he was empowered by Chaitanya Mahaprabhu. All over the world, how it is possible? Everyone is now chanting, everyone is concerned. Everyone chanting Hare Krishna, not other mantra. Everyone is chanting, repeating same thing, same mantra, same procedure. Yeah. This is empowerment. Ya. Inilah buktinya bahwa Srila Prabhupada adalah acarya yang di-empower oleh Sri Krishna, artinya diberi kekuasaan oleh Sri Krishna untuk menyebarkan gerakan Sankirtan ini. Karena itulah beliau berhasil menjadikan seluruh dunia, setiap orang setiap tempat ya orang mengucapkan nama suci Krishna dan melakukan pemujaan dengan cara yang sama. So what is difference between devotee, pure devotee, empowered devotee? Jadi apa perbedaan antara penyembah murni dan empower atau penyembah yang dikuasakan? Very different. We are devotee. Kita adalah penyembah biasa ya. Actually, we are not devotee. We are devotee because a empowered devotee, a pure devotee accept us. Therefore, we are devotee. Jadi sesungguhnya kita juga bukan penyembah langsung gitu ya. Jadi kita menjadi penyembah karena empowered devotee atau pure devotee menerima kita ya. Jadi barulah kita jadi penyembah ya. Jadi sesungguhnya bukan dari kita langsung ya. We don't have devotee quality, but still we are devotee. We don't have any qualities, but we are devotee. Kita tidak memiliki kualitas-kualitas devotee ya, tetapi kita menjadi penyembah itu karena kita diterima oleh empowered devotee. Like you don't have qualification, but still you got job. You have a job, big job. Seperti halnya kita tidak punya kualifikasi ya, tapi karena kita punya channel ya, kita dapat posisi itu jabatan yang. Yeah, this is magic. You don't have qualification, but you have a job. We don't have devotee qualification, still we are devotee. We are chanting Hare Krishna. Kita tidak punya kualitas devotee, tetapi masih kita dianggap devotee ya. Kita bisa channel Hare Krishna.
Sama seperti orang kita tidak punya kualifikasi, kita punya jabatan. Yeah, this is the magic in Krishna consciousness. Itulah magicnya sadar Krishna. This is the mercy. You see, we don't want to chant 600, but every day we are completing 600. Jadi inilah karunia-Nya ya. Sebenarnya kita tak ingin japa ya, tetapi tetap kita berusaha untuk menyelesaikan 16 putaran sehari. Itulah karunia ya. Yeah, you're feeling this chanting is big burden, but still you are completing every day. Kita merasa japa 16 putaran ini beban yang besar ya, tetapi masih kita berusaha dan bisa menyelesaikan 16 putaran sehari. You don't have love, but still every day you are coming. Pertama kirtan and seva Kita service. tidak punya cinta sebenarnya pada Krishna ya, tetapi masih kita datang untuk melakukan Iya. sewa, pelayanan, puja dan lain sebagainya. This is pure devotee mercy. Itulah karunia daripada Srila Prabhupada desire these things. Let soul should come connect with Krishna. Jadi inilah keinginan Srila Prabhupada. Iya. Biarlah setiap orang harus datang kepada Krishna. And many times he wants to run away from Krishna Dan sering consciousness. sekali kita juga ingin suat jadi penyembah. Many times you are making plan. Okay, let's. I want. Sering this sekali life. kita buat rencana, pas saya keluar aja gitu ya. Yeah, I want to enjoy. Saya ingin menikmati di luar. But whenever you just go outside and slap, happy slapping is happening. Then again you are coming. Tetapi begitu kita keluar ya, kemudian happy slap ya. Jadi tamparan yang keras apa ditempeleng gitu ya. Akhirnya balik lagi ke sini. Actually, Balik lagi ke tempat. we are not devotee, Sesungguhnya kita bukan penyembah. and we don't have love. We don't have love. Even we don't have eagerness to cultivate devotions. Till we are cultivating. Ya. Jadi kita tidak punya cinta ya. Bahkan semangat untuk berbakti aja kita nggak ada ya. Tetapi masih kita melakukan. Nah inilah karunia daripada pure devotee ataupun apa penyembah yang. So therefore, we are devotee by the mercy of a pure devotee. Karena itulah kita penyembah atas karunia daripada penyembah yang murni. And what is second one? Apa itu Pure yang kedua? devotee. We are devotee. Then second one is pure devotee. Yang kedua adalah pure devotee atau penyembah yang murni. Siapa atau bagaimana itu penyembah yang murni? So whenever we find his pure means he is connected, he is received some mercy from an empowered devotee. Unless someone receive a mercy from an empowered devotee, he cannot become a pure devotee. Jadi dia yang mendapatkan karunia daripada empower atau penyembah yang dikuasakan ya. Sampai seseorang mendapatkan karunia daripada orang yang dikuasakan, penyembah yang dikuasakan, dia tidak bisa menjadi penyembah yang murni. Yeah. And what is empowered devotee? Dan apa itu empowered devotee? Empowered means Krishna personally just send them and personally give some power, mercy potency. This is your, now it is your mercy potency. Whatever you like, to whom you want to give, let's give. Ya. Jadi Yeah, they're empowered. empowered devotee adalah beliau dikirim oleh Sri Krishna ya. Krishna yang kirim, Krishna yang memberi dia kekuatan ya. Dan Krishna yang memberikan sekarang kamu boleh gunakan kekuatan ini ya sebebas-bebasnya ya kepada penyembah tersebut untuk memberikannya kepada siapapun. Like Jadi itulah yang disebut empowered devotee. Like home minister. Home minister always in every country, soldiers are under control of home minister. Sometimes home minister empowered the chief soldiers. Now this fighting is going on. Now I am empowering you. Empowering means now there is no need of permission from home minister. Empowered system is like that. Empowered devotee means no need of permission from Krishna. Now Krishna already give permissions, already handed over mercy to him. To whom he wants, he can give. Jadi seperti dibandingkan ya di kalau negara tertentu menteri dalam negeri itu adalah atasannya tentara ya. Jadi dialah yang paling tinggi berkuasa atas tentara itu. Tetapi kadang-kadang dalam situasi perang itu misalnya beliau mengangkat kepala daripada tentara tersebut untuk menjadi pemegang kekuasaan, mengambil keputusan dalam perang itu tanpa perlu izin daripada menteri dalam negeri ya. Jadi begitu juga halnya dengan penyembah yang murni, beliau dikuasakan oleh Krishna ya. Jadi kepada siapa Anda mau memberikannya
penyembah murni memberikan, beliau bebas memberikannya. Itulah yang disebut dengan empowered devotee atau penyembah yang dikuasakan. Yes. So, what is our Guru Parampara? Jadi apa itu guru parampara? Devotee or pure devotee or empowered devotee? Penyembah murni atau empowered devotee? All our Guru Parampara system, all are empowered. Semua are empowered. Semua acarya dalam parampara sistem kita itu semua adalah empowered devotee. Ya. Jadi penyembah yang dikuasakan. And within this empowered, within our parampara, many pure devotees are there. Jadi di dalam parampara kita banyak penyembah murni ada di sana. Yeah. Ya. But we are presenting the teachings our parampara through empowered system. You see our empowered. Yeah. Prabhupada, Bhaktivedanta Saraswati Thakur, Bodhisattva Swami Maharaj, Bhakti Vinod Thakur, Jagannath Das Baji Maharaj. Empowered acharyas. Within that, many pure devotees are there. They receive mercy from empowered acharyas. But our teachings, our purity is empowered system. This is Gaudiya's. Yeah. Empowered parampara system. Ya. Dalam sistem parampara ini banyak ada penyembah murni ya. Tetapi empowered devotee atau penyembah yang murni jadi real teaching atau ajaran daripada jalan bhakti ini ini disebarkan lewat empower sistem ya, melalui penyembah yang di empower ini. Inilah keistimewaan daripada Gaudiya Vaishnava ini. Yes. So, Ballabacharya is presenting Chaitanya Mahaprabhu that because all over the world you spread this Krishna consciousness, so you are possessing the Krishna's energy. But he is Krishna himself. Jadi karena itu Vallabhabhacharya mengatakan, and Jagate karila tumi Krishna nam prakash, jai tuma dekhe sai Krishna preme bhas. You have manifested the holy name of Krishna throughout the entire world. Anyone who see you immediately observing ecstasy, love of Krishna. Jadi Anda telah memanifestasikan nama suci daripada Krishna ke seluruh muka bumi ini ya. Siapapun yang melihat Anda dengan segera terserap ke dalam cinta kasih ekstatik kepada Krishna. Yeah, that is fact. Itu adalah kenyataan. Ya. Anyone who that time have chance to meet with Chaitanya Mahaprabhu immediately by seeing him become ecstasy. Because Mahaprabhu's whole form, you can see the beauty is his nature was full of ecstasy. Jadi itu adalah sifat daripada kualitas daripada Mahaprabhu ya. Jadi beliau sangat indah sekali dan penuh dengan kebahagiaan rohani itu ya. Jadi siapapun yang melihat beliau akan segera juga mendapatkan terserap ke dalam cinta kasih kepada Krishna ya. Jadi inilah hal yang luar biasa daripada Siddhartha Mahaprabhu. Actually, he want to say one thing: you are empowered by Krishna, and you receive mercy from Krishna. Yes. Jadi sesungguhnya dia mengatakan Anda di-empower oleh Krishna, Anda menerima karunia daripada Krishna, And he's saying to Krishna. Dan dia mengatakan kepada Krishna. Vallabhacharya is preaching to Krishna. Jadi Vallabhacharya mengatakan atau mengajarkan hal ini kepada Krishna. And what Krishna is saying, what Chaitanya Mahaprabhu said, first he said, I am a Mayavadi sannyasi. Jadi terus apa yang dijawab oleh Krishna, apa yang dijawab oleh si Chaitanya Mahaprabhu, bahwa beliau mengatakan saya adalah seorang sannyasi Mayavadi. Yeah, you see, this is a pure devotee is preaching to Krishna. Jadi ini pure devotee preaching kepada Krishna. Yeah, he is a pure devotee. Jadi beliau penyembah yang murni. But this our system, our empowered system, our purity is that immediately humbleness is Mahaprabhu said. You can see the next two words. After next two verses, you can find out this. महाप्रभु का है महाप्रभु का है सुन भट्टाचार्य नो again 16 no आया महाप्रभु कहे सुन भट्ट महामती मायावादी सन्यासामी ना जानी कृष्ण भक्ति. He said you are empowered. Mahaprabhu said no, I am Mayavadi sannyasi, I don't know what is Krishna bhakti.
Jadi Wallabha Bhattacharya mengatakan Anda dikuasakan oleh Krishna ya. Tetapi Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan saya tidak my dear Wallabha Bhattacharya, you are learned scholar. Anda adalah pelajar yang orang yang sangat terpelajar. Mohon dengarkanlah saya. Saya adalah seorang sannyasi dari sekolah Mayawadi ya. Karena itu saya tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui tentang Krishna Bhakti. Yes. Jadi inilah jawaban Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sense, another word is nonsense. What is sense? One who have sense is called, you have sense. Sense is knowledge, and one who have no knowledge is called nonsense. No knowledge. Jadi orang yang punya indria-indria atau orang yang sadar disebut sense ya, Tetapi orang yang indria-indianya nggak hidup itu disebut dengan nonsense ya. Jadi nggak sadar ya. Pure devotees have sense. They have knowledge. Jadi penyembah yang murni memiliki sense atau memiliki pengetahuan ya. But empowered devotees, they are feeling I'm nonsense. Tetapi para penyembah yang di-empower, dia mengatakan saya nonsense. Yeah. Fully empowered devotees, they are saying I'm complete. Nonsense number 1. Jadi orang yang sepenuhnya dikuasakan, dia mengatakan saya full number 1. Yeah. I don't have anything. Saya tidak punya apa ya. Those are empowered. Jadi mereka yang di-empower, Their feeling is like that. I'm Chaitanya Mahaprabhu. I am a sannyasi of a Mayavadi school. perasaannya seperti itu. Saya adalah murid daripada sekolah Mayawati. Yeah. I don't know Krishna Bhakti. Saya tidak mengetahui Krishna Bhakti. Yeah. Jadi beliau sangat humble ya. This is first class feel of Gaudiya Vaishnavas. Inilah perasaan first class daripada Gaudiya Vaishnava. They are worshipping Krishna. They are praying. They are always praying to Krishna. They are chanting holy name. They are taking prasadam. Always remembering Krishna. But essence, I don't know Krishna. Everyone knows Krishna, but I don't have any sense about Krishna. Setiap saat beliau berdoa pada Krishna, setiap saat beliau bersembahyang pada Krishna ya, mengucapkan nama Krishna ya. Tetapi tetap beliau mengatakan saya tidak tahu Krishna. Yes. Now how Mahaprabhu tricky. Bagaimana Mahaprabhu secara taktik ya. He's using very soft, subtle trick to crush the pride of Ballacharya. Jadi bagaimana si Chaitanya Prabhu menggunakan taktik atau cara yang sangat halus ya, yang sangat halus untuk menghancurkan kebanggaan daripada Wallabha Bhattacharya. And first he said, I am Mayavadi sannyasi, but then he will glorify all his devotees. I learned this thing from Nityananda, this thing from Ramananda, this thing from this. I am a full number 1, but my devotees are great. Beliau mengatakan saya dari sekolah Mayawadi ya, saya full number 1, bodoh nomor 1. Penyembah saya yang mengajarkan saya, Ramananda Roy semua itu pemuja Sri Chaitanya Mahaprabhu ya. One by one, mereka yang terpelajar. That we will hear. This is Mahaprabhu. That means that actually this is the tattva. This is the real tattva. How Krishna is glorifying his devotee. Jadi inilah tattva ya. Bagaimana Sri Krishna memuliakan penyembah beliau, memuja para penyembah beliau. And this is the procedure. We don't have any real asset. Our asset, how we are glorifying Guru Parampara, how we are accepting him, how we are glorifying him, how we are giving respect to him. That is our properties. That is our real wealth. That is Chaitanya Mahaprabhu's conclusion. Jadi, Prasidam, you said? What you said? This is our asset. Procedure. Procedure. Inilah prosedur kita ya. Jadi kita selalu memuliakan para acarya ya, selalu mengagungkan penyembah murni ya. Jadi inilah prosedur kita agar kita mendapatkan karunia daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu, untuk karunia Tuhan. Ya. This is real knowledge. Inilah pengetahuan yang sesungguhnya. Mahaprabhu said aset kita. Ya. Mahaprabhu said I am Mayavadi sannyasi. Jadi Mahaprabhu mengatakan saya sannyasi Mayawadi. And his devotees are scholar. Dan penyembahnya yang terpelajar. How it is possible? Jadi bagaimana hal itu? If you are Mayavadi, then your devotees should be Mayavadi. But he said no. I learned these things from Ramananda, from Haridas. I know this.
I came to know about these things. Selanjutnya beliau mengatakan, saya mengetahui hal ini dari Ramananda Roy, saya mengetahui hal ini dari, disebutlah penyembah-penyembah beliau yang lain. Jadi bagaimana hal itu mungkin ya? Kalau kalau yang dipuja adalah Mayawadi, maka sebenarnya pemujanya super Mayawadi mestinya. And Balacharya developed desire. You see, Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu is so humble. And Mahaprabhu is glorifying all these devotees. I want to meet all these devotees. Where they are? And Chaitanya Mahaprabhu said, now you cannot find all these devotees. Only in Rathayatra time you can see all these devotees. Only Rathayatra time. Oh, yeah. Jadi si Chaitanya Mahaprabhu mengatakan Walabha Bhattacharya, si Chaitanya Mahaprabhu begitu humble sekali ya, dari kata-kata si Chaitanya Mahaprabhu. Terus beliau mengembangkan keinginan juga, beliau mendapatkan ini dari penyembahnya, dari disebutkan Ramananda Roy, penyembah-penyembah beliau. Terus Walabha Bhattacharya ini mengembangkan keinginan untuk bertemu dengan penyembah-penyembah Mahaprabhu tersebut. Tapi Mahaprabhu mengatakan, Anda tidak bisa menemukannya sekarang, tapi Anda bisa bertemu mereka saat Rathayatra. Oke, Prabu dan Mataji, sekarang waktunya boleh bertanya ya. Ya. Silakan Prabu Ananta Wijaya. Prabu, saya ingin bertanya, sebelum saya tidak clear bahwa Walabha Acharya mengatakan si Chaitanya Mahaprabhu sebagai power, memang beliau tidak mengetahui secara pasti apa memang beliau ada keinginan lain yang memang trik seperti itu. Maharaj, is not very clear. Why Walabha Bhattacharya say that Mahaprabhu is empowered by Krishna? Maybe he came with He don't know completely Chaitanya Mahaprabhu. Jadi Walabha Bhattacharya meskipun beliau sekolah ya, penyembah murni juga, tetapi beliau tidak mengetahui komplit si Chaitanya Mahaprabhu. What is Suddha Bhakti? Apa itu Suddha Bhakti? What is Suddha Bhakti? Apa itu Suddha Bhakti? Anya vilasitam sunyam. Anya vilasita sunyam. Then jnana karmadi anamruta. Kemudian Jnana karmadi anamritam. This devotion should not be covered with knowledge and detachment, but you have knowledge. He is considering Chaitanya Mahaprabhu is in one side, okay. Chaitanya Mahaprabhu is like this, like that. When knowledge is there, you will judge someone. You will judge pure devotee, you will judge. Knowledge without devotion is very dangerous. Inilah disebut Suddha Bhakti ya. Anya vilasita sunyam. Jadi Suddha Bhakti ini tidak di-cover oleh knowledge, tidak di-cover Knowledge without devotion, pure devotion. Jadi pengetahuan tanpa pure devotion, maka itu berbahaya ya. Itu bisa bias. Jnana Mishra Bhakti is different. Jadi Jnana Mishra Bhakti berbeda juga. Karma Mishra Bhakti is different. Jadi Karma Mishra Bhakti berbeda. And Suddha Bhakti is different. Dan Suddha Bhakti beda. Jadi Jnana Mishra Bhakti, Karma Mishra Bhakti itu berbeda ya. Is that mean that after some level devotee will reject the way? Yeah, this is in Rai Ramananda topic. And Karma Mishra Bhakti, Jnana Mishra Bhakti, this is in Rai Ramananda topic. So when you advance, when you hear more, when you chant nicely, then all these levels, you can see the levels, yes. Because we want pure love. Suppose husband and wife. Husband and wife means knowledge is required to understand your wife. If you say, okay, I will love my wife if I have some knowledge about my wife, then when you will love your wife, you are already married. You are already married. Now we are devotee. If we want to understand who is Krishna, first I have to understand who is Krishna. What is his energy? I want to understand completely. Then I will love. This is not our procedure. Once you married, now start love. Now we are devotee means try to love Krishna. Bas.
But Jnana Mishra Bhakti means always we are considering, we are judging Krishna by the knowledge. By Krishna's knowledge, not by our own knowledge. Why Krishna said like this? How Krishna is powerful? How is the source? Every time we want to understand Krishna through his knowledge. Then this is an obstacle for law. Yeah. Jadi ini dicontohkan ya, kalau seseorang sudah menjadi suami istri, apa perlu knowledge untuk menjadi mencintai istri atau suaminya ya. Jadi tidak diperlukan lagi ya. Begitu ada suami istri ya sudah langsung mencintai saja tanpa perlu berpikir knowledge-nya ya. Jadi begitu juga dengan bagaimana kita memuja si Krishna atau berbakti kepada Krishna ya. Kalau kita selalu judging Krishna dengan knowledge, selalu ingin mengukur menilai Krishna dengan pengetahuan kita, dengan pengetahuan yang ada di Krishna, itu yang disebut dengan bakti yang bercampur ya. Dengan begitu tidak bisa kita sepenuhnya memahami si Krishna. Tetapi kita diajarkan untuk Krishna sudah di situ, kita langsung cintai saja Krishna. Ya. Jadi level itulah yang kita cari ya. Jadi bakti yang spontan itu sudah bakti itulah yang kita cari. Knowledge should be in Krishna consciousness. It should be one. What is that knowledge? Jadi pengetahuan di dalam kesadaran Krishna ini hendaknya hanya satu. Apa itu pengetahuan itu? Krishna, you are my master. I am your servant. How can I serve? Jadi Krishna, Anda adalah Tuanku dan saya adalah pelayanmu. Saya kewajibannya adalah untuk melayani Anda. Hanya perlu satu pengetahuan itu saja. Yes. And what other knowledge are there? If it is helping for service to love you, please allow. Otherwise, please make me forget all this knowledge. Jadi apapun pengetahuan di sana yang ada ya. Kalau itu membantu saya dalam pelayanan kepada Anda, ya biarkan Anda. Tetapi kalau itu tidak membantu kepada pelayanan hamba kepada Anda, biarkan ambil saja ya. Itulah satu pengetahuan yang kita butuhkan. Some contradiction is appear here. In Bhagavad Gita, Krishna said, "You have to know me in Tattva." Like that. Some instruction is, we have to know that Krishna in Tattva. Tattva, if someone have doubt, but doubtful persons, so you want to understand Krishna, okay, then if you want to understand me, then understand me in Tattva. Then you can mitigate your doubts. Ya. Jadi kalau Prabhu masih punya keraguan, perlu dulu. Jadi perlu Prabhu untuk clarify ya. Jadi harus mengetahui Krishna in Tattva. Ya. Jadi setelah Prabhu mengetahui in Tattva, baru Prabhu bisa melanjutkan itu. Tetapi ajaran kita, kan kita sudah diketahui, sudah tahu Krishna adalah Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Jadi apa perlunya lagi untuk pengetahuan yang itu? Kalau sudah tahu Krishna, ya sudah layani saja. Jadi inilah sebabnya dikatakan bahwa dalam proses ini kita hanya perlu satu pengetahuan. Oh Krishna, Anda adalah my master dan saya adalah pelayan. Hamba adalah pelayan Anda. Saya hanya perlu melayani Anda. Jadi ini sudah, maksudnya levelnya sudah beda gitu kan. Ya. Jadi kalau masih ada level doubt itu harus pelajari. Jadi untuk mengetahui Krishna. Okay, you understand after knowing Tattva. If you know Tattva, then you can understand Krishna. Okay, after understanding Krishna, what you will do? Jadi, sekarang Prabhu ingin mengetahui Krishna in Tattva. Setelah mengerti Krishna in Tattva, apa yang Prabhu kerjakan? Then you have to love Krishna. Anda harus mencintai Krishna, langsung pelayanan kepada Krishna. Jadi itulah level berikutnya. Yeah. Ultimately, like gopis, the gopis they don't know any tattvas. They only know Krishna is a beautiful boy. Jadi they let love. Akhirnya used to say like. Akhirnya seperti pada gopi ya. Jadi beliau tidak terlalu memikirkan Krishna in Tattva ya. Jadi beliau hanya melihat Krishna very beautiful boy, ya. Anak yang sangat tampan sekali. Ayo kita cintai, itu saja. Jadi selesai. Gopi don't know his supreme personality of Godhead, how he lifted, Govardhan hill. Gopi don't know anything. Only knows Krishna is very beautiful. Let love him. Bas.
Jadi para gopi tidak mengerti si Krishna ya, kekehebatan Krishna, bagaimana dia bisa mengangkat Bukit Govardhana dan lain sebagainya. Mereka tidak tahu hal itu. Mereka tidak tahu Krishna adalah perbandingan Tuhan Yang Maha Esa. Mereka hanya tahu Krishna beautiful boy, anak yang sangat tampan. Mari kita cintai saja. Jadi itu levelnya lah itu. Yeah. So Gyan helps for devotion. Jadi knowledge helps for devotion. Pengetahuan menolong untuk mengembangkan devotion. Otherwise, if someone is without devotion, if someone is cultivating knowledge, then he is always calculating Krishna. Jadi in this scale. Kalau tidak artinya orang melembangkan pengetahuan tanpa dia mengembangkan devotion atau bakti pada Krishna, maka dia selalu kalkulasi Krishna ya. Krishna yang dikalkulasi terus, dan akhirnya dia tidak bisa mengerjakan apa yang menjadi tugasnya untuk mencintai Krishna. Oke. Cukup dulu ya. Lalu Sankirtan. Dari Krishna Maharaj, terima kasih atas kesempatan. Kalau kita mendengarkan tadi bahwa Sri Vallabha Bhattacharya memahami sepenuhnya Sri Radharama adalah Krishna sendiri. Hamba ingin menanyakan terkait dengan hal ini di dalam bab 11 dari Bhagavad Gita, ketika Arjuna untuk pertama kali menyebutkan Krishna dengan sebutan Sri Wisnu sendiri. Apakah itu merupakan suatu titik balik pemahaman sepenuhnya Arjuna terhadap Krishna adalah sumber dari Sri Wisnu? Terima kasih. Maharaj, you mentioned about Vallabha Bhattacharya, know that Chaitanya Mahaprabhu is a supreme personality of Godhead. What about Arjuna? In 11 chapter in Srimad Bhagavad Gita, the first time Krishna mentioning about Arjuna mentioned about Vishnu. Is that mean that Arjuna regressing because before he seeing Krishna personally, the source of avatar, and in the 11th chapter he speak Krishna is you are Vishnu. So what is the condition? No, Krishna was assuming Vishnu part. Krishna was originally present there within his body, and he want to establish that how I am the source of all avatars. Not that Krishna was not present there. You can see the pictures. Krishna is there, and within the Krishna, all the Vishnu is emanating. Vishnu is there, Brahma is there, Shivji is there, all the demigods are there. Krishna present there. Tidak berbalik Prabhu ya. Jadi Arjuna sudah melihat Krishna ya. Jadi Krishna mengatakan aku adalah sumber daripada avatar yang lainnya. Jadi beliau adalah sumber dari semuanya ya. Karena itu beliau memperlihatkan bentuk itu, dan Krishna tetap ada di situ ya. Jadi bentuk itu ada di dalam Krishna gitu. And therefore Arjuna said, Tumeva Vayu, you are the air, you are the air god, you are the sun god, you are, means Krishna, he is saying to Krishna. Krishna is assuming all these forms. Krishna was personally present there. Jadi Krishna memperlihatkan bentuk semesta itu ya. Krishna hadir di situ ya. Jadi karena itu Arjuna menyapa Krishna. Anda adalah udara, Anda adalah indra, Anda adalah ini. Jadi itu adalah jadi karena itu beliau mengatakan Krishna adalah mereka itu. Why Krishna? It is necessary for Krishna to show his universal power to Arjuna. Why? Kenapa Arjuna request? Kenapa Sri Krishna penting untuk memperlihatkan Wiswarupa itu pada Arjuna? Karena Arjuna yang minta, Prabhu. Please, oh my friend, show me where you are. How you enter? How you are present everywhere. You are within the sun, you are within the air, you are within everything. Please show me. I want to show. When Arjuna requests, then Krishna show. Jadi ini adalah permintaan Arjuna ya. Arjuna kan di sloka awal-awal kan Kesu Mahabhava. beliau bertanya beliau minta pada Krishna.
oh Krishna, mohon menunjukkan kepada hamba bagaimana Anda memasuki ya seluruh alam semesta ini, dan mohon perlihatkan kepada hamba. Jadi itulah sebabnya Krishna memperlihatkan bentuk semesta tersebut. Then Krishna start to show his universal form and present everywhere. Baru Krishna juga memperlihatkan bentuk alam semesta ini, beliau hadir di mana-mana ya. And Krishna, Arjun, Dan Arjuna, Krishna said to Arjun, "You are my friend, Sakhasi mein. ya. You are my devotee, you are my friend." Krishna already said. Jadi Krishna mengatakan pada Arjuna, engkau adalah penyembahku, engkau adalah temanku. Kamu bisa melihat. Complete realization according to Melos. Jadi Arjuna was in friendship Melo. Jadi keinsapan yang komplit ini tergantung pada melo atau rasa yang dikembangkan. Jadi Arjuna berada dalam prinsip melo atau mood persahabatannya dengan Krishna. And Jasoda, Dan Yasoda, Nanda Maharaj, parental Melo. ya, Yasoda Nanda Maharaj, beliau mengembangkan watsalya rasa ya, jadi hubungan kekeluargaan. And Gopis are in Madhurya Melos. Berada dalam mood cinta kasih. Ya. So complete manifestation of Krishna, complete realization Gopis. Jadi Because this is Melo. keinsapan yang komplit tentang Krishna ada di dalam mood Madhurya, karena disitulah Krishna secara komplit manifestasikan atau memperlihatkan semuanya kepada para gopi. Complete, more complete, and most complete. Purna, Purnatara, Purnatama. Ya. In Vrindavan, Krishna is complete. Jadi di Brindawan Krishna adalah komplit ya, Most complete. Total. most komplit ya. And in Mathura, Dan di Mathura, Purnatara. ya beliau adalah Purnatara. Yeah. What's Purnatara? Purnatara means more complete. Like 100 degrees. Ya, seperti Good, gelar. good, good, better, best. Ya, jadi Like this. Good, better, best. You can still understand clear like that. ya. And Dwarka Krishna means good. Jadi di Krishna Dwaraka adalah bagus, good, And Mathura dan di Mathura is better. lebih baik, Purnatara. And Vrindavan best. Dan di Brindawan adalah yang terbaik atau yang sempurna ya. Purnatama. Complete manifestation of Melos. Jadi manifestasi yang komplit daripada semua rasa di sini. Yeah. So we want Mathuras or Dwarkas. We want Kita ingin Brindawan Krishna, Mathura, complete. kita ingin Brindawan Krishna. Radharan is there. Radharani ada di situ. Ya. Gopis. Gopi di situ. Okay, thank you. Oke, terima kasih. Cukup ya. Srila Prabhupada ki jai, Prabhupada ki Gaur jai. Nityanand Prabhu ki jai, Jai. Sri Surdev ki jai, Jai. Sri Bhakta Vrinda ki jai, Jai. Gaur Premanand Hari Gaur.